네, selamat pagi. Apa kabar? 제가 인도네시아 아는 단어 두 단어 다 썼습니다. Ya hari ini saya udah pakai dua kata yang saya tahu di bahasa Indonesia, udah cuman itu aja. 자, 인사드리겠습니다. 한국에서 왔습니다. 애터미를 만나 가문이 바뀌었습니다. 로얄 마스터 최수영 인사드립니다. Ya halo Bapak Ibu semuanya, saya Royal Master dari Korea. Nama saya Choi Suyong Royal Master, senang bertemu dengan Anda. 네, 오늘 이렇게 석세스 아카데미에 오신 인도네시아 모든 사업자님들 환영합니다. Ya saya ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah hadir di acara SA hari kedua. 제가 올 초에 3월 달에 한번 왔었는데요. 그때는 세일즈 마스터 얼굴들을 하고 계셨는데요. Ya jadi waktu tahun ini ya di bulan Maret kemarin ya saya udah datang sebenarnya ke Indonesia dan waktu itu muka-mukanya itu pada sales master Bapak Ibu. 그런데 오늘 석세스 오신 모든 분들 얼굴 보니까요. 임페리얼 마스터 가실 수 있는 얼굴이신 것 같습니다. Tapi setelah saya lihat hari ini kayaknya sekarang muka-mukanya tuh udah jadi muka-muka Imperial Master semuanya. 자, 옆에 있는 분들에게 임페리얼 마스터가 되신 걸 축하합니다. 라고 인사 한번 해보겠습니다. Coba Bapak Ibu bilang ya ke orang yang di samping Bapak Ibu ya, selamat udah jadi Imperial Master. 저는 오늘 미래의 임페리얼 마스터님들 앞에서 제 스토리를 얘기하려고 합니다. Dan hari ini saya akan cerita ya tentang kisah saya ya kepada Bapak Ibu, para Imperial Master yang ada di depan saya. 잘 들어주실 거죠? Bapak Ibu mau dengerin saya kan? 네, 저는 애터미의 정보를 7번 망한 왼수 같은 오빠와 Ya jadi saya dapat cerita Atomi ya dari kakak yang udah kayak musuh bebuyutan saya yang udah bangkrut 7 kali Bapak Ibu. 평생을 열심히 사셨지만 가난하게 사신 엄마한테 정보를 들었습니다. Juga dari ibu yang dia udah sebenarnya seumur hidupnya itu dia udah banting tulang Bapak Ibu. Cuman dia selalu hidupnya tuh susah terus ya. Dari mereka berdua lah saya tahu Atomi. 4년 동안 써봐, 알아봐 해도 한 번도 써보지도 않았습니다. Ya, jadi selama 4 tahun ya kurang lebih mereka itu selalu ngomong ke saya, ayo cari tahu Atomi yuk, ini cobain produknya, terus-terusan ngomong itu ke saya. 그랬더니 한국에 인천에 있는 센터 가서 이 강의를 했더니요. 그분이 저한테 하신 말씀이 있었습니다. Kemudian saya datang ke salah satu center ya yang ada di kota Incheon namanya di Korea. Itu ada satu seminar yang bilang gini katanya. 저를 보더니 진상 이렇게 외치더라고요. Waktu dia ngeliat saya, dia bilang kayak, kamu mukanya jahat katanya gitu. 저 진상 맞나요? Saya kelihatan jahat nggak Bapak Ibu? 하트. 네, 저는 그때까지 제가 진상인 거 몰랐습니다. Waktu itu saya nggak tahu ya Bapak Ibu kalau saya tuh ternyata jahat gitu. 그날 제가 진상인 걸 처음 알게 된 날이었습니다. Dan hari itu adalah hari di mana saya menyadari ternyata saya jahat selama itu. 그런데 진상이어도 상관이 없습니다. 로얄 마스터 되었잖아요. Tapi nggak masalah walaupun dulu saya jahat. Kenapa? Karena sekarang saya udah jadi Royal Master. 그러던 어느 날 전라북도 익산에 사는 오빠가 경기도 안양에 사는 저를 찾아왔습니다. Ya kemudian kakak saya ya, abang saya kan dia tinggal di kota Iksan ya, dia datang ke rumah saya Bapak Ibu. 근데 그날따라 저녁을 먹는데 저한테 세미나를 가자는 거예요. Ya waktu itu dia makan di rumah saya Bapak Ibu, makan malam. Terus dia tiba-tiba ngajakin saya, yuk datang ke seminar yuk katanya. 제가 갔을까요? 안 갔을까요? Kira-kira saya mau pergi atau enggak? 안 갔을 거예요? Nah enggak, enggak 네. sih. 제가 평소 같으면 단칼에 거절을 했을 겁니다. Ya mungkin kalau misalnya di hari biasa ya pasti saya akan langsung nolak ajakan kakak saya itu. 그날따라 저희 오빠의 작은 눈, 저희 집은 눈이 작은 게 매력이거든요. Ya tapi hari itu tiba-tiba saya ngelihat abang saya mukanya tuh kan kecil ya. Jadi kalau di keluarga kami mata yang kecil tuh jadi kayak satu daya tarik ya di keluarga kami. 어제 저희 오빠 눈 보셨죠? Bapak Ibu kemarin udah ngeliat kan matanya abang saya? 그런데 그날따라 저희 오빠
눈과 눈 안에 있는 눈동자가 엄청 크게 보이는 거예요. Tapi hari itu nggak tahu kenapa saya ngelihat matanya abang saya tuh kayak gede banget jadinya kelihatannya. 동생아, 세미나 한 번만 가줘라는 애절한 그 눈동자가 제 눈에 보이기 시작했습니다. Jadi matanya tuh kayak memohon banget Bapak Ibu ke saya kayak, "Dek, ayo dong, tolong, ayo ikut ke seminar sama abang," gitu. Kayak gitu matanya Bapak Ibu. 차마 거절을 하지 못하고 이런 세미나에 제가 끌려갔습니다. Sampai akhirnya saya nggak tega buat nolak ya, sampai ya udahlah akhirnya terpaksa saya datang ke acara seminar seperti yang Bapak Ibu hadiri hari ini. 혹시 오늘 끌려오신 분 계시나요? Di sini ada nggak yang dipaksa datang juga? 손 한번 들어보세요. Coba angkat tangannya yang dipaksa datang. 자, 끌려오신 저분들께 박수 한번 주세요. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang udah dipaksa datang hari ini. 저분은 연봉 2억 이상의 로얄 마스터까지는 가실 겁니다. Saya yakin Bapak Ibu yang dipaksa hari ini pasti minimal bisa jadi Royal Master dengan penghasilan 200 juta per bulan. 네. 그 끌려간 세미나에서 회장님이 강의를 들었는데요. 저는 사업을 해보겠다는 마음은 없었습니다. Ya, jadi hari itu saya kan datang ke seminar ya Bapak Ibu. Kemudian dengar seminar dari Mr. Pak Hangil. Saya yang waktu itu awalnya tuh saya nggak ada niatan sama sekali buat jalanin bisnis Atomy. 그러니까 제가 사업가 마인드는 없는 거죠. Jadi di kepala saya itu saya nggak punya pemikiran sebagai pebisnis Bapak Ibu. 그런데 이렇게 좋고 싼 제품 소비자로서 안 쓰면 나만 손해겠다라는 생각이 들었습니다. Tapi waktu itu saya menyadari akhirnya kalau produknya sebagus ini ya, dengan kualitasnya bagus, harganya segini, itu saya ngerasa sebagai seorang konsumen itu saya sudah beruntung dan saya harus sharing ini kepada konsumen lainnya. 그래서 그날 밤에 집에 와서 4년 동안 한 번도 안 썼던 제품을 제가 쓰기 시작했습니다. Sehingga akhirnya saya saat waktu saya pulang ke rumah, produk-produk yang selama 4 tahun saya tolak terus ya dari kakak dan ibu saya, akhirnya baru saya mulai coba. 자, 그때 제가 제일 먼저 썼던 제품은요. 폼 클렌징이었습니다. Dan waktu itu produk pertama yang saya paling cobain ya Bapak Ibu itu adalah foam cleanser dari Atomy. 4년 동안 저희 엄마는 저한테 매일 전화를 했습니다. Selama 4 tahun itu ibu saya ya telepon saya setiap hari. 딸, 우리 회사 폼 클렌징이 있는데 조금만 써도 거품이 많이 나고 씻고 나면은 촉촉하고 진짜 좋아. 이렇게 얘기하셨습니다. Jadi ibu saya bilang katanya, "Nah ini saya ada foam cleanser ini bagus banget loh. Kamu tinggal pakai sedikit aja itu busanya banyak banget. Terus kalau habis dipakai muka kamu tuh jadi lembab katanya. Jadi bagus nantinya coba deh pakai," katanya. 그러면 제가 진상이잖아요. 엄마, 다른 회사 제품도 진짜 좋거든요. 라고 했습니다. Terus tadi kan saya bilang saya jahat kan ya waktu itu. Jadi saya bilang, apaan orang produk lain juga banyak kok yang bagus. Saya bilang kayak gitu. 또 전화가 오십니다. 야, 딸, 우리 회사 선크림이 백탁 현상도 없고 촉촉하고 진짜 좋아. 이렇게 얘기하십니다. Terus kemudian dia telepon saya lagi, "Nah ini ada sunscreennya Atomy bagus loh, dia lembab terus kemudian dia nggak ada bahan bahayanya juga bagus banget loh, coba deh," katanya. 그런데 제가 또 진상이니까 엄마, 다른 회사 제품도 진짜 좋거든요. 라고 했습니다. Terus kan tadi jangan lupa ya, saya jahat kan ya waktu itu tuh saya bilang, produk lain juga bagus kok nggak kalah bagus dari Atomy. Waktu itu saya bilang gitu. 근데 그날 밤에 와서 썼던 4년 만에 썼던 그 폼 클렌징이요. 깜짝 놀랐습니다. 너무 좋은 거예요. Tapi produk yang selama 4 tahun saya tolak terus, itu saya akhirnya kan baru coba ya. Dan hari itu saya kaget banget Bapak Ibu setelah saya coba produk foam cleansernya Atomy. 저는 피부가 민감하고 악건성이 섞여 있는 피부라서요. 일반적인 화장품을 못 씁니다. Jadi karena kulit saya itu sensitif ya Bapak Ibu. Terus kemudian kompilasi Jadi gabung kombinasi sama kayak kering juga gitu. Makanya saya nggak bisa asal pakai produk skincare. 그래서 제가 외국의 명품 화장품에 폼 클렌징 하나가 6만 원짜리를 제가 쓰고 있었습니다. Makanya waktu itu saya pakai produk impor ya dari luar negeri ya yang ada di Korea, harganya satunya tuh sekitar 600.000 Bapak Ibu. 그런데 그 애터미 폼 클렌징은 가격도 8,000원밖에 안 했는데요. 너무 좋은 거예요. Tapi produk skincare Atomy kan harganya cuma 120-an ya Bapak Ibu. Jauh lebih murah dibandingkan produknya yang saya pakai. Ternyata itu gak kalah bagus, bahkan lebih bagus menurut saya dibandingkan produk yang pakai sebelumnya.
제가 그때부터 소비자로서 제품을 하나씩 바꿔 나갈 때쯤 Nah, jadi pada saat itu akhirnya sebagai seorang konsumen saya mulai mengubah ya satu persatu produk yang saya pakai ke produknya Atomy. 저희 엄마가 전화가 오셨습니다. 딸 용돈 좀 줘 이러고 전화가 왔어요. Terus kemudian mama saya telepon saya lagi katanya, "Nak, kasih mama uang dong," katanya. 용돈 드려야 되죠? Ya kalau misalnya mamanya minta uang harusnya kasih kan? 인도네시아도 여러분들 부모님들에게 용돈 드리시죠? Bapak Ibu biasa kasih uang jajan kan ya ke orang tuanya? 그래서 얼마를 드릴까요? 라고 제가 여쭤봤습니다. Terus makanya saya tanya ya mau minta berapa mah gitu. Saya bilang gitu. 그랬더니 그런 용돈 말고 연금 용돈을 달라는 거예요. Terus dia bilang saya nggak mau buat jajan sekali, maunya buat uang pensiun katanya gitu. 여러분들 혹시 연금 용돈 들어보셨나요? Bapak Ibu pernah dengar uang pensiun? 저도 처음 들어봤습니다. Saya baru pertama kali dengar uang jajan dijadiin uang pensiun. 그랬더니 저희 엄마가 엄마 연금 용돈은 어떻게 드리는 거예요? 라고 제가 물어봤습니다. Terus saya tanya, "Mah kalau misalnya uang jajan dijadiin uang pensiun tuh harus kasihnya kayak gimana?" 네가 애터미 와서 판매사가 되면 엄마한테 평생 연금 용돈을 준다는 말에 Ya jadi waktu itu mama saya bilang kalau kamu jalanin bisnis Atomy, kamu jadi sales master, kamu tuh bisa ngasih uang pensiun ke mama katanya. 자, 판매사가 뭔지는 모르지만 엄마한테 준다는 말에 알겠습니다 했던 그 일이 Dan waktu itu walaupun saya nggak tahu ya, nggak paham gitu Pak, sales master tuh apaan sih, saya nggak ngerti ya. Tapi karena dibilang bisa ngasih uang ke mama saya bilang oke deh mah mau gitu. 지금은 엄마한테 한 달에 3천만 원 이상의 연금 용돈을 드리고 있습니다. Dan sekarang saya udah ngasih uang jajan ya, uang pensiun ke mama saya 300 juta per bulan. 많은 회장님께서 말씀하시죠. 부모님께 용돈 드리지 말고 생활비를 드려라 라고 합니다. Mr. Park juga selalu bilang kan, jangan cuma ngasih uang jajan, tapi kasih uang yang banyak untuk kebutuhan orang tua kita. 많은 성공자들이 그래서 부모님께 200만 원, 300만 원 용돈을 드리고 있습니다라고 강의를 하십니다. Makanya banyak orang-orang yang sukses itu mereka ngasih uang jajan ya, uang ke orang tuanya 20-30 juta per bulan. 또 어떤 선구자들은 저는 신용카드를 드렸습니다라고 강의를 합니다. Terus ada juga yang udah sukses bilang, "Oh, kalau saya kasih kartu kredit aja biar mama saya bebas pakainya." 제가 그러면 속으로 씩 웃습니다. 저는 한 달에 3천만 원 이상의 연금 용돈을 드리고 있고 앞으로 1억이라는 용돈을 드릴 수 있는데라고 하고 씩 웃습니다. Terus kalau saya saya senyum aja di dalam hati. Kalau saya sebulan ngasih 300 juta ke mama saya, bahkan bisa bikin mama saya nantinya dapat penghasilan 1 miliar per bulannya. 이게 애터미가 아니면 가능한 일이 아니지 않습니까? Bapak Ibu, ini adalah hal yang mustahil kalau kita tidak menjalankan Atomy di sini. 애터미가 저를 효녀로 만들어 주더라고요. Jadi Atomy sudah membuat saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. 저희 오빠와 엄마와 저는 애터미를 만나기 전에 정말 열심히 살았습니다. Ya saya, mama saya dan abang saya itu sebelum ketemu Atomy kita tuh udah sebenarnya ya kerja keras juga ya di hidupnya. 쉬지 않고 일했습니다. Kami kerja terus tanpa istirahat Bapak Ibu. 잠을 줄여가면서 일을 했습니다. Bahkan kami harus ngurangin waktu tidur untuk supaya bisa kerja lebih banyak. 근데 부자가 되지 못했습니다. Tapi sebelumnya kami nggak pernah bisa menjadi kaya. 나중에 애터미 와서 보니까 성공의 도구를 잡지 못했던 거죠. Tapi selanjutnya setelah saya masuk ke Atomy akhirnya saya baru sadar ternyata selama ini saya belum menemukan alat untuk bisa mencapai kesuksesan. 저희 가족이 애터미에서 성공한 거는 바로 애터미라는 성공 도구를 잡았기 때문입니다. Dan kemudian keluarga kami, kenapa kami bisa menjadi sukses sekarang? Karena kami sudah memegang alat yang disebut sebagai Atomy. 그러면 왜 애터미가 성공 도구인가? 또 저희 가족처럼 찌질한 이 가족이 왜 성공을 했는지 제가 오늘 한번 설명을 해드리겠습니다. Nah, makanya saya mau jelasin nih ke Bapak Ibu semuanya ya, kenapa harus menjalankan Atomy dan bagaimana kok keluarga kami yang dulunya payah ya, lemah gitu ya, tapi sekarang bisa sukses itu bagaimana ceritanya? 자, 바로 첫 번째는요, 제품이었습니다. Alasan yang pertama adalah produknya Bapak Ibu. 자, 오늘 아침에 세수하신 분?
Yang pagi ini udah cuci muka, angkat tangan. 오늘 아침에 이 닦으신 분, Yang pagi ini sikat giginya. 나머지 안 닦으셨나요? Oh yang gak angkat tangan gak sikat gigi ya? 자, 이 생활 필수품은 태어나서 죽을 때까지 매일 사용해야 되는 제품이라는 거죠. Jadi produk-produk yang ada di Atomi itu adalah produk-produk yang harus kita pakai setiap hari dari kita lahir sampai dengan kita meninggal nanti. 자, 애터미는 자동차를 판다든가 집을 판다든가 냉장고를 파는 일이 아니라는 거예요. Jadi di Atom itu bukan bisnis di mana Bapak Ibu harus jualan mobil, jualan rumah, atau jualan properti lainnya yang susah Bapak Ibu. 매일 세수하고 이 닦듯이 매일 생활에 있는 생활 필수품이 우리 제품이라는 거죠. Jadi produk seharian ya, seperti kayak untuk sikat gigi, mandi, dan lain-lain, itulah produk-produk yang ada di Atomi. 그리고 저희 애터미 제품은 절대 품질, 절대 가격이라고 얘기합니다. Kemudian produk kita itu disebutkan ya bahwa kita punya kualitas mutlak, harga mutlak. 근데 제품이 좋으면 가격이 비싼 게 맞지 않나요? Tapi biasanya bukannya harusnya ya kalau kualitasnya bagus harusnya harganya mahal kan? 그런데 저희 제품은 제품이 좋은데 가격이 너무 싸다라는 거죠. Tapi di Atomi kualitasnya tuh bagus banget tapi harganya lebih terjangkau dibandingkan kualitasnya. 그러면 이렇게 좋은 제품이라면 결과가 있어야 되겠죠? 결과. Kalau misalnya produknya sebagus ini harusnya kan ada hasilnya ya Bapak Ibu. 그래서 저희는 매일 저녁에 저희 팀들은 매일 피로분 마스크팩을 합니다. Makanya di tim saya itu setiap hari itu pakai peel off mask Bapak Ibu. 왜냐하면 절대 품질, 절대 가격을 하니까 저희가 매일 사용을 해봅니다. Ya karena kan di kita kualitas mutlak, harga mutlak ya. Jadi kami pakai peel off masknya tuh setiap hari, setiap malam Bapak Ibu. 자, 이분은 저희 센터의 본부장님이십니다. Ya ini adalah Sharon Rosemaster yang ada di center saya. 네, 이분이 지금 애터미에서 10년 정도 애터미 제품을 썼습니다. Sekarang dia tuh sudah kurang lebih pakai produk Atomi selama 10 tahun Bapak Ibu. 자, 이렇게 변했습니다. Dan dia udah berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. 자, 예뻐진 것뿐만이 아니라, 자, 이 사진 한번. 네. 자, 애터미 제품은요, 예뻐지는 것뿐만이 아니라 성형까지 됩니다. Ya Bapak Ibu, produk Atomi itu ya bukan cuma bikin makin cantik, jadi bikin kayak habis operasi plastik Bapak Ibu. 네. 자, 여러분들 지금 이 본부장님 나이가 올해 제가 정확하게는 모르는데 44살인 걸로 알고 있습니다. 44살. 응. Kalau setahu saya ya umurnya dia tahun ini itu sekarang itu 44 tahun Bapak Ibu. 자, 다음은요. 자, 이분은 이쪽에 있는 사진은 60살의 사진을 찍었습니다. Ya ini foto yang sebelah kiri adalah foto waktu umurnya dia 60 tahun. 애터미 제품을 10년 썼더니요, 이렇게 변했습니다. Dan setelah 10 tahun dia pakai skincare-nya, dia berubah menjadi foto yang di sebelah kanan Bapak Ibu. 올해 나이가 72세고요. 이제 73세가 됩니다. Tahun ini umurnya 72 tahun, jadi tahun depan umurnya 73 tahun Bapak Ibu. 자, 오늘 오신 분들 예뻐지고 싶으신 분 손 들어보세요. Yang datang hari ini yang mau makin cantik angkat tangan. 자, 오늘부터 피로분 마스크팩을 매일 하시면 됩니다. Bapak Ibu mulai hari ini cukup pakai peel off masknya setiap hari. 자, 여러분들 앞으로 3년 후, 5년 후, 10년 후에는요, 성형한 것보다 더 예뻐지실 겁니다. Kenapa? Karena dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan Bapak Ibu akan lebih cantik dibandingkan hasil operasi plastik. 자, 네, 저희 제품 절대 품질, 절대 가격 맞죠? Bapak Ibu benar kan produk kita itu kualitas mutlak, harga mutlak. 네, 저도 애터미를 하기 전에는 피부가 좋다는 소리를 들어본 적이 없습니다. Saya pun Bapak Ibu sebelum pakai Atomi saya belum pernah dengar kalau kulit saya tuh bagus gitu. Belum pernah dengar orang-orang muji saya. 제 피부 어떤가요? Kalau sekarang kulit saya gimana? 네, 저도 우리 임페리얼 마스터님 나이를 얘기할 수 없으니 저도 몇 년 있으면 60살이 됩니다. Ya jadi Bapak Ibu karena saya nggak bisa spill umurnya Imperial Master kita ya. Saya mau kasih tahu aja kalau beberapa tahun ke depan saya juga umurnya udah capai 60 tahun. 바로 애터미 화장품을 썼기 때문에 가능합니다. 자, 이제 제품은 최고죠? Jadi ini semuanya bisa terjadi karena produk Atomi yang sangat bagus. Produk Atomi bagus kan? 자, 저희 가족을 또 성공시킨 건 바로 이 마케팅이었습니다. Kemudian hal lain yang membuat keluarga kami sukses itu juga karena marketingnya.
아까 마케팅을 설명하신 팀장님, 다이아몬드 마스터님 너무 잘하시더라고요. Tadi ya Diamond Master Bu Rini yang sudah menjalankan marketing plan-nya itu bagus banget penjelasannya. 최고입니다. 그분께 박수 한번 주세요. Keren banget ya, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Rini. 그래서 제가 마케팅은 설명을 안 해도 되겠죠? Jadi saya nggak perlu jelasin lagi ya tentang marketing plan-nya ya. 저희 7번 망한 왼수 같은 오빠와 또 평생을 열심히 살았지만 가난하게 산 엄마, 또 제가 저희 남편이 사업을 망해서 애터미 사업을 시작했던 저희가 성공할 수 있었던 이유는요. Ya jadi alasan kenapa kakak saya yang udah kayak musuh bebuyutan saya ya 7 kali bangkrut, ibu saya yang setiap hari kerja keras tapi tetap miskin, saya juga suami saya yang gagal bangkrut juga, akhirnya mulai bisnis Atomi. Kenapa alasan kami bisa sukses bersama? 바로 함께하는 일이었기 때문에 저희 가족이 성공한 겁니다. Karena bisnis Atomi adalah bisnis yang bisa dilakukan bersama-sama, makanya bisa membuat kami sukses seperti sekarang. 저희 마케팅은요, 혼자서는 절대 성공할 수 없게 만든 마케팅입니다. Marketing plan di Atomi adalah marketing plan yang dibuat Bapak Ibu tidak akan pernah bisa sukses kalau hanya jalankan ini sendirian. 여기 지금 럭키 세븐 임페리얼 마스터님 오셨죠? Hari ini kan ada Lucky Seven ya Imperial Master yang datang ke tempat ini. 잘생겨서 임페리얼 마스터를 가셨을까요? Kira-kira apakah dia jadi Imperial Master cuma gara-gara dia ganteng? 네. 자, 임페리얼 마스터를 가려면요, 한 명의 임페리얼 마스터가 1,456명이 함께 해야만 임페리얼을 갈 수 있습니다. Ya jadi Bapak Ibu kalau mau jadi Imperial Master, Bapak Ibu harus bersama-sama ya jalankan bisnis ini dengan minimal 1.456 orang untuk bisa jadi Imperial Master. 네, 지금 17명의 임페리얼 마스터님이 나오셨는데요. 그분들의 능력이 아니라 함께하는 능력으로 성공하신 겁니다. Ya jadi Bapak Ibu sekarang itu sudah banyak Imperial Master, tapi mereka semua bisa jadi Imperial Master bukan karena mereka pandai, mereka pintar, tapi karena mereka menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan orang lain, makanya mereka bisa jadi Imperial Master. 자, 여러분들 이거 무슨 꽃일까요? Bapak Ibu tahu ini bunga apa? Jangmirago. 예, 장미꽃이죠. 예쁜가요? Bunga mawar kan, cantik nggak? 네. 그런데 이 예쁜 장미도 하나만 있을 때는 그냥 예쁘다 하고 지나갑니다. Ya tapi Bapak Ibu bunga mawar pun ya kalau cuma satu tangkai cuman bilang kayak ya cakep sih gitu kan. 이 장미가 모아지니까 어때요? 예쁜가요? Tapi setelah berkumpul nih mawarnya jadi banyak, kira-kira gimana, cantik nggak? 네. 장미 한 송이가 있을 때는 그냥 지나가지만 장미가 많아지면 많은 사람들이 찾아오고 구경을 하게 됩니다. Kalau cuma satu tangkai aja yang bersemi ya Bapak Ibu, orang-orang cuma lewatin aja nggak diliatin. Tapi kalau banyak kayak gini, banyak orang-orang yang akhirnya datang ngeliatin ya sambil foto-foto di situ. 네. 저희 가족이 성공한 것뿐만이 아니라 여기 석세스 아카데미에 오는 많은 우리 인도네시아 파트너들, 사업자님들도요, 성공할 수 있는 일이 바로 함께하는 일이기 때문입니다. Ya jadi Atomi ini bisa bikin orang sukses bukan hanya kami, keluarga kami saja, tapi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semuanya juga. Selama Bapak Ibu menjalankan bersama-sama, pasti Bapak Ibu semua bisa sukses juga di sini. 네, 그런 마케팅 때문에 저희 가족이 성공을 했습니다. Jadi berkat marketing plan yang ada di Atomi, makanya keluarga kami bisa sukses. 자, 세 번째는요, 바로 성공 시스템입니다. Yang ketiga adalah success system. 자, 오늘 같은 세미나, 석세스 아카데미 원데이 세미나를 저희 성공 시스템이라고 합니다. Ya jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini ya di Success Academy, kemudian One Day Seminar itu disebut sebagai success system. 우리 회사에서 직접 운영을 해주고 있습니다. Seminar-seminar ini dijalankan secara langsung oleh perusahaan. 우리 최경 임페리얼 마스터님은 이번 달에만 한국 석세스, 몽골 석세스, 일본 석세스, 인도네시아 석세스까지 참여하셨습니다. Dan Imperial Master kita bulan ini saja dia udah hadir di 4 acara Success Academy, SA Korea, Jepang, Mongolia dan Indonesia. 네. 그런데 그 석세스가 한국뿐만 아니라 전 세계에 있는 모든 나라에서 똑같은 강의와 똑같은 시스템으로 하고 있습니다. Dan seminar ini bukan cuma diadakan di Korea atau di Indonesia saja, tapi diadakan di seluruh negara yang ada Atominya dengan sistem yang sama, acara yang sama. 근데 만약에 내가 이런 시스템을 회사에서 만들어주지 않으면 제가 제산하에서 이런 장소를 대관을 해야 되고 제가 강의를 계속 해야 됩니다. Seandainya ya Bapak Ibu acara ini tidak diadakan oleh perusahaan, maka kita member sendiri itu yang harus cari tempat seminar sendiri. Kemudian kita harus ngomong setiap hari untuk memberikan seminar kepada member-member kita. 저는 돈도 없고 강의를 잘할 능력도 없습니다.
Saya ya, itu saya nggak punya uang, terus saya juga nggak punya kemampuan ya untuk bisa ngadain seminar sendiri. 그래서 여러분들 이렇게 세미나를 해주는 우리 지사장님한테 감사하다고 큰 박수 한 번만 주세요. Makanya kita semua harus berterima kasih ya kepada perusahaan yang sudah memberikan support system ini. Dan kita berikan tepuk tangan kepada Mr. Chris Kim yang sudah memberikan acara seminar kita. 제가 어제 인도네시아 석세스 와서 깜짝 놀랐습니다. Saya kaget banget ya waktu datang ke acara SA-nya Atomi Indonesia. 본사가 있는 한국 석세스보다 더 많은 선물을 주시더라고요. Kenapa? Karena di Indonesia hadiah yang diberikan jauh lebih banyak dibandingkan hadiah yang diberikan oleh Atomi Korea. 네, 사업자들 위해서 엄청난 프로모션도 하더라고요. Kemudian Atomi Indonesia juga memberikan promosi yang banyak sekali untuk mendukung Bapak Ibu semuanya menjalankan bisnis Atomi. 네, 그래서 우리 지사장님의 마음이 이 인도네시아에 있는 모든 사업자들이 임페리얼 마스터 가라고 이렇게 선물을 많이 해주시는 것 같습니다. Ya, mungkin Mr. Kim itu memberikan semua hadiah ini untuk bisa supaya berharap ya Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia bisa menjadi Imperial Master. 네, 저도 인도네시아로 국적 변경을 해야 될 것 같아요. Rasanya saya iri Bapak Ibu, saya kayaknya mau ganti aja deh negara saya jadi Indonesia aja, nggak mau jadi member Korea. 저는 저도 한국에서 석세스 아카데미 원데이 세미나 스텝을 하고 있습니다. Saya pun Bapak Ibu di Korea itu saya jadi volunteer ya di acara Success Academy maupun One Day Seminar di Korea. 근데 그 세미나장이 하루 빌리는데 2천만 원이 넘습니다. Terus kemudian untuk sewa ruangan seminar ya Bapak Ibu dalam satu hari aja itu lebih dari 200 juta dibutuhkan uangnya Bapak Ibu. 여러분들 2천만 원 없으시죠? Bapak Ibu punya nggak 200 juta? 네, 회사에서 다 해줍니다. Dan itu semuanya dibayar sama perusahaan Bapak Ibu. 네, 그리고 여기 보시면 파란 조끼를 입은 스태프들 계시죠? Nah kemudian di sini juga kalau Bapak Ibu lihat ya ada banyak yang pakai vest warna biru di belakang. 그리고 이거 봉사, 방송팀들 계시죠? Terus ada juga staff-staff broadcasting ya dari Atomi. 이분들 덕에 여러분들 편하게 여기 세미나에 참여할 수 있으니까요. 저분들께 감사의 박수 한번 주세요. Bapak Ibu kan berkat mereka inilah ya akhirnya Bapak Ibu bisa dengan nyaman menghadiri acara seminar hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka semuanya. 자, 인도네시아도 땅이 넓다 보니까 비행기를 타고 와야 되고 배를 타고 와야 되고 기차를 타고 와야 되고 버스를 타고 와야 되죠. Ya Indonesia karena tanahnya tuh kan luas banget ya akhirnya Bapak Ibu harus naik pesawat atau naik kapal ya bisa juga naik kereta atau naik bus. 그러니까 비행기 타고 와서 멀어서 못 오신다는 분들 계시더라고요. Banyak juga ya orang-orang yang bilang nggak bisa datang gara-gara mereka terlalu jauh katanya rumahnya. 비행값이 들어서 못 오신다는 분들이 계시더라고요. Ada juga yang nggak bisa beli tiket pesawat makanya mereka nggak bisa datang juga. 한국 12월달 석세스 아카데미에 16호 임페리얼 마스터님이 나오셨습니다. Di Korea ya di SA bulan ini itu kemarin ada mastership promotion untuk Imperial Master yang ke-16. 그분은 제주도에 사십니다. Dia tinggal di kota Jeju Bapak Ibu. 성공하고 싶어서 매주 비행기를 타고 일주일에 한 번씩 세미나장에 찾아왔습니다. Dia itu tinggal di Pulau Jeju ya yang ada di Korea dan supaya dia karena dia mau sukses setiap minggu dia naik pesawat Bapak Ibu dari Jeju ke Pulau Koreanya itu ya untuk ikut acara seminar Bapak Ibu setiap minggu naik pesawat. 한 달에 4번 이상 비행기를 타고 세미나장에 왔습니다. Dia datang ke acara seminar dengan naik pesawat lebih dari 4 kali dalam sebulan Bapak Ibu. 그분이 만약에 제주도에서 비행기 타고 올 돈도 없고 너무 멀어서 안 왔다라면 지금 제주도에서 가난하게 살고 계실 겁니다. Mungkin ya kalau misalnya seandainya dia alasan kejauhan saya nggak mau datang, saya nggak punya uang, saya nggak bisa naik pesawat. Pasti dia akan tetap hidup miskin di Jeju, tidak menjadi sukses seperti sekarang. 자, 부자가 되고 싶은 손 들어보세요. Bapak Ibu yang mau jadi kaya angkat tangannya. 자, 가난하게 살기 싫으신 분 손 들어보세요. Yang nggak mau hidup miskin angkat tangannya. 가난이 지긋지긋하신 분들 손 들어보세요. Bapak Ibu yang udah muak yang nggak mau lagi hidup miskin angkat tangan. 자, 이 석세스 아카데미에 어떤 이유가 있어도 핑계 대지 말고 모두 참석하시기 바랍니다. Jadi saya Bapak Ibu semuanya jangan cari-cari alasan. Bapak Ibu wajib hadir di acara seminar yang ada di Atomi. 여러분들은 평생 부자가 될 수 있습니다. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisa menjadi kaya seumur hidup Bapak Ibu semua.
저희 가족은 이 절대 품질, 절대 가격의 제품과 또 정말 함께할 수 있는 능력이 없어도 성공할 수 있는 이 마케팅, 그 다음에 성공 시스템에 한 번도 빠지지 않고 참여했더니 저희 가족은 부자가 되었습니다. Jadi Bapak Ibu, keluarga kami bisa jadi kaya seperti sekarang karena produk Atomy yang sangat bagus Bapak Ibu. Kemudian marketing plan-nya juga yang sangat adil dan juga success system yang diadakan oleh perusahaan. Makanya keluarga kami bisa menjadi kaya seperti sekarang. 이번 6월 달에 이 찌질한 가족들한테 엄청난 일이 생겼습니다. Di bulan Juni kemarin ya, dari keluarga kami yang dulunya keluarga lemah ya, keluarga payah, itu muncul satu keajaiban Bapak Ibu. 7번 망한 왼수 같은 오빠는 10억의 주인공인 임페리얼 마스터가 되었습니다. Di bulan Juni kemarin, abang saya yang dulu jadi musuh saya, 7 kali bangkrut, dia jadi Imperial Master mendapatkan 12 miliar Bapak Ibu. 네, 저희 오빠 너무 표정이 좋죠? 너무 좋으신가 봐요. Gimana ekspresinya dia kayak bahagia sekali kan ya Bapak Ibu, kayaknya dia senang banget jadi Imperial Master. 자, 평생을 열심히 사셨지만 가난하게 사신 저희 엄마는요 78세에 크라운 마스터가 되었습니다. Kemudian Bapak Ibu, ibu saya yang selama ini hidup miskin, dia jadi Crown Master di umur 78 tahun. 네, 저희 엄마는 무대 울렁증이 있습니다. Jadi mama saya tuh demam panggung Bapak Ibu. 애터미 최초로 스피치할 때 이 종이에 글을 써가지고 가서 스피치를 하시는 분입니다. Dia jadi orang pertama Bapak Ibu yang nulis di kertas pakai tangan, dia bawa kertas ke atas panggung, dia jadi orang pertama Bapak Ibu di Atomy. 저희 엄마 손에 들려있는 게 바로 그 대본입니다. Jadi yang dipegangin ya sama mama saya itu adalah naskah ya, skrip yang dia tulis Bapak Ibu. 근데 그 대본도 덜덜덜 떠느라고 다 읽지 못했습니다. Tapi kertasnya itu juga saking gemeterannya ya, tangannya dia juga nggak bisa baca tulisannya dia. 크라운 마스터 갈 때까지 한 번도 무대에서 강의해 본 적이 없습니다. Sampai dia jadi Crown Master belum pernah dia sekalipun naik ke panggung untuk ngasih seminar Bapak Ibu. 자, 여러분들 애터미는 능력으로 성공하는 사업이 아니라는 걸 보여드리는 겁니다. Ini membuktikan bahwa di Atomy Bapak Ibu bisa sukses bukan dari bergantung dari kemampuan Bapak Ibu semua. 혹시 저희 엄마 승급하는 날 저희 엄마 승급 스피치를 들어보신 분 계시나요? Di sini ada nggak yang dengar speech-nya dari mama saya waktu dia naik Crown Master? Ada nggak yang dengar? 아, 예, 인도네시아는 인도네시아 석세스를 그날 하더라고요. Ya ternyata hari itu tuh berbarengan ya dengan SA-nya Indonesia. 저희 엄마가 대본을 못 읽다 말고 너무 떨려서 한 말이 있습니다. Ya jadi mama saya ya saking dia kan gemeteran ya nggak bisa baca, akhirnya dia ngomong satu kalimat. 규정아, 힘드니까 네가 와서 해라. Dia bilang ya, Gyujong, karena aku nggak kuat lagi buat ngomong, kamu aja yang naik panggung, kamu yang ngomong, katanya gitu. 대박 나셨습니다. Langsung ketawa semua Bapak Ibu. 자, 또 저희 남편이 사업이 망해서 신용불량자인 저희도 그날 5천만 원의 프로모션을 받았습니다. Ya kami juga ya, saya yang suami saya dulunya bangkrut, kami juga jadi Royal Master dengan mendapatkan hadiah 500 juta Bapak Ibu. 네. 우리 윤영철 대표님이요, 돈은 꼭 여자가 받아야 된다고 저한테 주시더라고요. Terus kemudian CEO-nya Atomy ya bilang katanya kalau uang tuh harus dikasih ke istri katanya gitu. Makanya dia kasih uangnya ke saya bukan ke suami saya. 너무 행복했습니다. Dan saya bahagia banget Bapak Ibu. 자, 저희 가족은 그날 받은 돈이 프로모션만 13억 5천만 원을 받았습니다. Hari itu ya Bapak Ibu, keluarga kami untuk mastership promotionnya saja uang yang kami terima itu adalah hampir 14 miliar Bapak Ibu. 와, 세상에 이런 일이 있을까요? Kira-kira ada nggak hal yang seperti ini di dunia ini selain Atomy? 이 찌질한 가족이 13억 5천만 원을 받았다는 게 Keluarga yang dulunya tuh lemah Bapak Ibu bisa dapat 14 miliar dalam satu hari. 저희 가족의 모습이 아니라 여러분들의 모습이란 겁니다. Dan ini bukan hanya bisa terjadi di keluarga saya, tapi di keluarga Bapak Ibu semuanya juga. 이제 저희 가족은 너무 행복합니다. Dan sekarang keluarga kami sangat bahagia Bapak Ibu. 저희 오빠는 7번 망했기 때문에요. 월세에서 살았는데 월세도 못 내고 살았습니다. Bapak Ibu, jadi abang saya ya karena dia kan sering bangkrut ya, akhirnya dia cuman tinggal di kontrakan, bahkan dulu itu dia sampai nggak bisa bayar kontrakannya.
그런데 매일 인생 시나리오에다가 언덕 위에 하얀 집 지으면서 전원주택을 지었고 살겠다라고 매일 외쳤습니다. Tapi dia tulis di dalam skenario-nya, dia bilang katanya mau punya rumah warna putih di atas bukit. Dia teriakan itu setiap hari. 현재 800평의 전원주택에서 살고 있습니다. 800평. 800평. 몇 meter? 몇 평에 돼? 엄청 넓은 평. Ya jadi dia sekarang udah tinggal ya di atas bukit dengan yang sangat luas sekali Bapak Ibu rumahnya. 우리 임페리얼 마스터님은 자기 집이 어디서 어디까지인지를 잘 몰라요. Bahkan dia nggak tahu Bapak Ibu batas rumahnya itu dari mana sampai mana saking luasnya. 집이 너무 넓어서. Karena luas banget Bapak Ibu tanahnya. 네. 저희 엄마는 저희 엄마 인생 시나리오에는요. 황토집을 지어서 전 세계 파트너들이 오면 우리 집에서 자게 해야겠다라는 인생 시나리오가 있었습니다. Kemudian kalau mama saya itu dia nulis di skenario-nya mau bikin rumah yang besar supaya nanti partnernya waktu datang bisa nginep di rumah mama saya. 근데 그 꿈을 지워버렸습니다. Tapi dia udah hapus itu si impiannya. 아들 집에 갔더니 벌레가 너무 많은 거예요. Kenapa dia hapus? Karena waktu dia datang ke rumah kakak saya, di sana tuh banyak banget serangganya Bapak Ibu. 맨날 잔디를 깎아야 되는 거예요. Terus kemudian harus motongin rumput setiap hari. 그래서 그거 포기하고 지금은 새로 지은 50평 아파트에 혼자 살고 있습니다. Makanya kalau dia sekarang saya nggak bisa hidup kayak gini, dia akhirnya mutusin buat tinggal di apartemen yang luas sendirian, tinggal sendiri Bapak Ibu. 저도 인생 시나리오에 썼던 그 집에 지금 살고 있습니다. Dan saya juga sekarang tinggal di rumah yang saya tuliskan di dalam skenario saya. 저도 저희 해외 파트너들이 오면 저희 집에서 재우고 먹고 이렇게 한국을 알리고 싶었습니다. Ya saya pun sama ya Bapak Ibu, kalau ada partner saya datang, saya pengen mereka supaya nginep di rumah saya, makan di rumah saya. 아마 저희 집에 왔던 파트너 있죠? 애니? Ya, 누구 왔었죠? Mungkin ada beberapa partner saya ya yang pernah nginep di rumah saya, Ibu Eni. 네, 저희 60평대 타운하우스 모르지? 빌라에 살고 있습니다. Ya, jadi kami tinggal di satu townhouse ya Bapak Ibu, rumah villa yang sangat luas Bapak Ibu. 저희 가족은 인생 시나리오 썼던 그 집에 다 살고 있습니다. Jadi kami semua sudah tinggal di rumah yang kami tuliskan di dalam skenario kami. 평생 다른 사람한테 도움받던 저희 엄마는 이제 다른 사람들한테 기부하고 봉사하는 사람이 되었습니다. Mama saya yang dulunya selalu dibantu oleh orang lain, sekarang dia bisa menjadi orang yang membantu orang lain Bapak Ibu. 저희 오빠와 저희 엄마는요, 익산에서 기부하고 봉사하는 걸로 되게 유명하십니다. Jadi mama saya terkenal di kota Iksan sebagai orang yang sering kasih donasi Bapak Ibu. 저도 회장님을 따라서 또 저희 오빠와 엄마를 따라서 지금 현재 살고 있는 저희 동네에 매달 애터미 제품으로 기부하고 있습니다. Saya pun yang ikut Mr. Park, abang saya sama mama saya karena mereka sering donasi, saya juga sekarang donasi setiap bulannya produk-produk Atomi kepada orang-orang yang tinggal di sekitar rumah saya. 네. 이제 누군가에게 도움을 받는 사람이 아니라 애터미 덕분에 도움을 주는 사람이 되었습니다. Kami ya yang dulunya dibantu oleh orang lain, tapi sekarang berkat Atomi bisa menjadi orang yang bisa membantu orang lain. 자, 오빠가 임페리얼 마스터가 되니까 되게 좋더라고요. Terus karena abang saya udah jadi Imperial Master, saya rasanya senang juga Bapak Ibu. 오빠가 임페리얼이 되기 전에는 함께 후원을 간 적이 거의 없습니다. Ya jadi sebelum abang saya jadi Imperial Master, saya nggak pernah ya sekalipun ngekorin abang saya untuk datengin member Bapak Ibu. 그래서 회사에서도 오빠가 임페리얼 되니까요, 그 메이크 임페리얼 쇼에 나오라고 하더라고요. Tapi karena abang saya udah jadi Imperial Master, mereka ngundang kami untuk datang ke acara Imperial Show ya bareng sama abang saya. 그러니까 오빠 덕분에 임페리얼 쇼도 함께 가족들이 나갔습니다. Ya jadi berkat abang saya juga bisa hadir ya di acara Imperial Show itu, bisa muncul di acara Imperial Show. 자, 여러분들 여행 중에 가장 좋은 여행이 뭔지 혹시 아세요? Bapak Ibu tahu nggak di antara semua tempat jalan-jalan yang paling enak itu yang paling nyenengin apa? 자, 공짜로 가는 여행입니다. Yang paling nyaman, yang paling enak adalah jalan-jalan gratis. 자, 저희 로얄 마스터가 되니까요, 회사에서 유럽 크루즈 여행을 시켜주었습니다. Ya jadi karena saya jadi Royal Master, akhirnya dari Atomi bayarin kami untuk naik kapal pesiar jalan-jalan di Eropa.
자, 내년에 인도네시아에도 로얄 마스터가 나온다는 좋은 소식 있죠? Saya dengar katanya tahun depan juga di Indonesia bakal ada muncul Royal Master, betul? 네, 미리 축하드립니다. Saya ucapkan selamat ya lebih dulu kepada Bapak Ibu semua. 그래서 지금 보이는 그 배를 타고 저희가 동부 지중해를 여행을 했습니다. Ya jadi kami naik kapal ini ya, kapal pesiar ini dan kemudian jalan-jalan di daerah Eropa Timur Bapak Ibu. 엄청 큽니다. Besar banget Bapak Ibu kapalnya. 직접 가면 너무너무 큽니다. Kalau Bapak Ibu lihat langsung itu jauh lebih besar dibandingkan yang ada di gambar. 네, 이번에 한국에서는 7코드의 로얄 마스터가 함께 여행을 했습니다. Ya waktu itu ada 7 kode ID Royal Master ya yang berangkat bersama-sama di Mastership Promotion ini. 자, 저희는 올해 결혼 30주년입니다. Tahun ini adalah perayaan 30 tahun pernikahan saya dengan suami saya. 네, 결혼할 때 괌으로 신혼여행 간 이후로 처음으로 이렇게 해외여행이 나왔습니다. Ya jadi setelah saya nikah ya sama suami saya, pertama kali waktu itu honeymoonnya ke Pulau Guam ya. Dan ini adalah yang kedua kalinya setelah kami menikah untuk jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. 애터미가 아니었으면 저희 남편과 평생 여행을 한 번도 못했을 것 같아요. Kalau bukan berkat Atomi ya, kalau tidak bertemu Atomi, mungkin seumur hidup kami tidak akan pernah bisa jalan-jalan lagi Bapak Ibu. 네, 친해 보이나요? 네? 친해 보이나요? Kelihatan dekat nggak Bapak Ibu saya sama suami saya? 네, 네. 애터미 회사 덕분에 사진도 참 잘 찍어주시더라고요. Iya berkat Atomi mereka juga fotoin kami bagus banget hasilnya Bapak Ibu. 자, 오늘 제가 한복을 입고 나온 이유가 바로 이 이유입니다. Ya alasan saya kenapa pakai hanbok hari ini karena di foto ini. 네, 유럽 크루즈 갔더니요 한복을 입어야 된다고 해서 그날 입었던 한복입니다. Ya jadi waktu naik kapal pesiar itu dibilang katanya harus pakai hanbok. Jadi makanya hari ini saya pakai hanbok yang saya pakai di kapal pesiar itu. 네. 저희가 결혼 30주년이라고 했더니 이 사진을 보고 저희 어떤 분이 신혼여행 오신 거 아니에요? 라고 물어보시더라고요. Ya jadi mereka kan tadi saya bilang saya udah 30 tahun ya nikah sama suami saya. Tapi ada satu orang ngelihat foto ini mereka malah nanya, oh ini lagi honeymoon ya katanya, lagi bulan madu ya katanya. 애터미 덕분입니다. Dan ini berkat Atomi Bapak Ibu. 자, 저는 저희 이번 여행은요 저희 시어머님, 시아버님과 함께 했습니다. Ya jadi promotion trip yang ini saya perginya bareng-bareng sama mertua saya ya, jadi orang tua dari suami saya. 제가 2019년도에는 저희 엄마의 로얄 마스터 승급 여행으로 가족으로 갔었습니다. Ya di tahun 2019 ya kami pergi Royal Master Promotion itu waktu mama saya jadi Royal Master itu kami pergi bareng-bareng. 근데 이번에 저희 시부모님을 모시고 왔는데요 너무 좋아하시더라고요. Dan kemudian waktu kami jadi Royal Master kami akhirnya ngajakin mertua saya ya, orang tua suami saya, dan mereka sangat senang banget waktu diajakin. 제가 애터미 사업할 때 어머니, 아버니 조금만 기다리세요. 제가 꼭 효도하겠습니다. 라고 했습니다. Waktu saya awal jalankan bisnis Atomi ya, saya bilang ya ke mertua saya, Bu, Pak, tolong tunggu saya ya, saya akan sukses dan saya akan berbakti kepada Bapak Ibu semua. 그랬더니 니들이나 잘 살아라. 그러셨습니다. Waktu saya teriak gitu dia bilang mereka malah bilang katanya, kamu aja yang penting hidup yang benar katanya. 그런데 지금은 이렇게 행복해 하십니다. Tapi sekarang mereka bisa bahagia seperti ini Bapak Ibu. 어머니 아버님 행복한 얼굴을요 처음 뵀습니다. Dan saya baru pertama kali ngelihat muka ibu bapak saya tuh bahagia banget kayak di foto ini. 저희 아버님은 올해 87세이십니다. Bapak mertua saya tahun ini umurnya 87 tahun. 저희 어머님은 83세입니다. Dan ibu mertua saya umurnya 83 tahun. 저희 여행이 끝날 때쯤 이 얘기를 하시더라고요. 며느리야, 크라운 마스터 언제 가냐 물어보시더라고요. Terus waktu udah mau selesai ya tripnya yang kapal pesiar ini, dia nanya lagi katanya Dek, untuk promotion yang Crown Masternya kapan perginya katanya gitu. 두바이 크루즈에 나도 데려가라. Dia bilang waktu jalan-jalan ke Dubai ajakin aku lagi ya katanya. 네, 저희 가족은 그래서 정말 행복하게 지냈습니다. Ya jadi sekarang keluarga kami sudah hidup dengan bahagia Bapak Ibu. 네, 저희 어머님, 아버님이 같은 동네 사는데요. 1년에 10끼도 같이 못 먹습니다. 10끼, 식사 10번. Jadi Bapak Ibu sebelumnya ya, sekarang itu kan mertua saya itu tinggalnya tuh di dekat rumah kami ya Pak. Tapi dalam 1 tahun bahkan kami nggak bisa makan lebih dari 10 kali ya Bapak Ibu bersama-sama. 열흘 동안 30번을 식사를 같이 했습니다. Tapi selama 10 hari ini kami makan bareng-bareng sebanyak 30 kali Bapak Ibu. 자, 저는 나폴리 여행을 갔는데요. 갑자기 대성당이 나오더라고요. Ya
Ya, jadi kami ini ada datang ke Napoli ya, dan kemudian saya ngelihat ada satu gereja besar Bapak Ibu. 제가 그날 카테드랄. 기도했습니다. 인도네시아 석세스에 오신 모든 분들 임페리얼 마스터가 가게 해주십시오라고 기도했습니다. Jadi ada katedral ya Bapak Ibu. Kemudian saya di situ berdoa, Tuhan tolong buat semua orang yang ada di Indonesia bisa menjadi Imperial Master. 여러분들 임페리얼 마스터 가시면 제 기도덕입니다. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya jadi Imperial Master itu berkat doa saya, jangan lupa ya. 자, 저희 가족은 이제 애터미를 만나서 너무 행복합니다. Ya sekarang keluarga kami sangat bahagia setelah bertemu dengan Atomi. 행복해 보이나요? Kelihatan bahagia nggak Bapak Ibu? 네, 바로 여러분들과 여러분들 가족의 모습입니다. Dan ini adalah gambaran keluarga Bapak Ibu semuanya. 저희는 매일 이 선택의 길에서 매일 고민을 합니다. Setiap hari kita selalu ditempatkan kepada jalan yang ada dua pilihan. 아침에도 머리를 감을까 말까 고민하셨죠? Mungkin Bapak Ibu juga pagi tadi ini galau ya, keramas gak ya pagi ini gitu. 아침에 10분 더 잘까 말까 고민하셨죠? Mungkin ada juga yang galau, aduh tidur lagi 10 menit gak ya gitu. 오늘 세미나 1차 올까 말까 고민하셨죠? Terus mungkin ada juga yang galau, aduh hari ini datang lagi gak ya ke seminar. 저희 사랑하는 오빠와 엄마도 10여 년 전에 애터미를 만나서 이 갈림길에 있었습니다. 10 tahun yang beberapa tahun yang lalu ayah dan mama dan juga abang saya mereka juga galau Bapak Ibu mau jalanin bisnis Atomi atau enggak. 애터미를 만나지 않았으면 지금 가난하게 살고 있겠죠. Seandainya kami tidak bertemu dengan Atomi, mungkin sampai saat ini pun kami akan hidup miskin. 애터미를 선택한 현재는요, 저희 가족은 이제 집이 아니라 공항에서 만납니다. Ya jadi Bapak Ibu sekarang ya setelah kami sukses ya Bapak Ibu di Atomi, bertemu dengan Atomi, kami bukan ketemu di rumah tapi ketemunya tuh di bandara. 이날 저희 오빠는 몽골 석세스를 갔다 왔고요. 저와 저희 엄마는 카자흐스탄 석세스를 갔다 왔고요. 저희 남편 이병욱 총장은요, 인도네시아 석세스를 갔다 이 공항에서 만났습니다. Ya jadi kami sekeluarga ketemu di bandara gara-gara abang saya dia mau pergi ke Mongol, terus kalau saya sama mama saya mau pergi ke Kazakhstan, suami saya itu mau pergi ke Indonesia. Jadi kami ketemu di bandara. 이게 애터미가 아니었으면 가능할까요? Kira-kira kalau bukan berkat Atomi ini bisa kejadian kayak gini nggak Bapak Ibu? 아, 애터미 덕분입니다. Ini semua berkat Atomi. 이제 사랑한 저희 가족 부자가 되었지만 이제 저희한테는 사랑하는 파트너들이 남아 있습니다. Ya walaupun sekarang ya keluarga kami sudah kaya ya dan tapi sekarang masih ada partner-partner kami yang harus menikmati kekayaan juga. 한국 포함해서 인도네시아, 카자흐스탄 그 외 모든 나라의 파트너들의 성공을 위해서 이제는 저희 가족이 뛰겠습니다. Dan sekarang keluarga kami sedang berlari ya untuk bisa mensukseskan partner-partner kami baik yang ada di Korea, Kazakhstan maupun Indonesia dan negara-negara lainnya. 그래서 함께 먹고 함께 같이 일을 합니다. Makanya kami makan bersama dan bekerja bersama-sama. 여러분들과 함께 끝까지 하겠습니다. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya sampai titik darah penghabisan. 자, 네, 저희 엄마는 사랑하는 아들이 엄마가 애터미 와서 도와주면 난 성공할 수 있겠어. 그 한마디에 애터미를 시작했습니다. Mama saya jalankan bisnis Atomi gara-gara abang saya bilang ke dia kalau mama jalanin bisnis Atomi, mama bisa bantu saya katanya gitu. 저희 오빠는 7번 망해서 빚이 10억이어서요. 아들들한테 가난을 물려줄 수가 없어서 애터미 사업을 끝까지 했습니다. Abang saya karena udah bangkrut ya 7 kali, dia punya hutang 10 miliar, makanya dia nggak mau warisin hutangnya itu ke anak-anaknya. 저는 평생을 저희 오빠와 저를 위해서 고생한 엄마의 꿈을 이뤄주려고 애터미를 시작했습니다. Saya juga jalankan bisnis Atomi supaya saya bisa mewujudkan impian dari mama saya yang selama ini hidup susah gara-gara saya dan abang saya. 힘들고 어렵고 포기하고 싶은 날이 많았습니다. Banyak ya hari-hari di mana saya pengen nyerah, pengen berhenti aja Bapak Ibu. 그런데 그 사랑하는 가족이 있기 때문에 절대로 포기하지 못했습니다. Tapi karena ada keluarga yang saya cintai, makanya saya tidak bisa mengambil keputusan untuk menyerah Bapak Ibu. 여러분들 가슴에 한번 대보시기 바랍니다. Coba Bapak Ibu letakkan tangan Bapak Ibu ke dada Bapak Ibu semua. 여러분들 이 가슴 안에 여러분들 꿈이 있습니다. Di dalam hati Bapak Ibu semua ada impian Bapak Ibu semua. 여러분들 가족의 꿈도 있습니다. Ada juga impian dari keluarga Bapak Ibu semua. 이제 이 가슴에 불을 활활 질어서 여러분들과 여러분들 가족의 꿈을 애터미 안에서 이루시기 바랍니다. Saya harap Bapak Ibu semuanya bisa memanaskan ya hati Bapak Ibu semuanya supaya bisa bersemangat lagi untuk mewujudkan impian dari Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu semua. 하실 건가요? Bapak Ibu mau semangat? 자,
끝까지 사용해서 부자가 된 것처럼 여기 있는 인도네시아 모든 사업자님들도 애텀이라는 이 성공 도구를 끝까지 가지시고 성공하시기 바라겠습니다. Seperti keluarga kami yang tidak menyerah dan terus menjalankan